Hello mga higala, for today's video, sayo kaayo mi nagkasinabot nga mangita og uhong guys. Grabe ni nga pagkapangitag uhong guys, kay whole family gid mi nga nangitag uhong. Kay makalingaw man gid ning mangita ta og uhong guys. Og wala gid mi napakiyas sa amo ang pagsabot nga mangitag uhong guys, kay tan-awa ninyo. Daghan kay among nakita guys. So mao ni siya ang gitawag og libgos. Ganingon ani siya guys, o nga medyo talinis iyahang tumoy din medyo siya color. Say color ani murag itom-itom siya guys, mao na gitawag og libgos. So tan-awa guys, napay wala pa nakaturok na nagtapok sila guys, kay kun ana gid na ang mga uhong o libgos magtapok-tapok. So karelate ba mo anang feelings kay nga kung makakita mo og uhong murag wow happy ka kana bitong feelings guys, nga bisag uhong ra na siya nga gatapok pero murag happy kay imong pamati guys. Ug na ko'y nakita guys nga unsa man to siya dayon ara guys, amo na ding gisugdan og kuha ang uhong o libgos. Amo na siyang ginay-hinay og ibot guys, kay para makuha gid tong murag gamot niya nga naa sa ilalom. Og excited ako nga magluto ani guys, kay lami jud kaayo ning libgos guys. Tamis-tamis og sabaw. Inani ra ni siya ka simple guys, pinobre lang pero lami gid ni siya nga pagkaon guys. Mo nang excited ko nga maabot ang bulan nga ting uhong guys. Kay ngani guys, oh, wow nindot kay tan-awon nga magtapok sila guys. So inani lang kasimple among kinabuhi dinhi sa probinsya. Pagkakita lang uhong nga gatapok, dako na kayong kalipay namo guys. Kalipay namong mga pobre dinhi sa bukid.